Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Atas nama takmir akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minta bantuan surat Fatihah ditujukan kepada almarhum Bapak Mahmud, jamaah dari Masjid An-Nur yang sudah dipanggil ke hadirat Allah pada hari Senin kemarin. Mudah-mudahan almarhum beliau segala amal ibadahnya diterima oleh Allah dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan ahli kubur kita semuanya, orang tua, mbah-mbah kita semuanya, para sepuh, para yang wakaf dan juga penggerak daripada Masjid An-Nur ini senantiasa mendapatkan barokah dan pahala dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya atas nama takmir Masjid An-Nur dalam rangka bulan suci Ramadan, dari takmir akan mengadakan beberapa kegiatan, yaitu sholawat tarawih berjamaah, qiyamul lail pada 10 malam terakhir, dilanjutkan dengan peringatan nuzulul Quran sekaligus santunan kepada 200 anak yatim dan juga duafa. Bagi para jamaah yang berkenan untuk menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, ataupun sedekah untuk pembangunan Masjid An-Nur, atas nama takmir Masjid An-Nur akan menyalurkan dan mengamanahkan kepada yang berhak. Para hadirin jamaah Masjid An-Nur bertindak sebagai imam dan khatib pada siang hari ini, yaitu Gus Hadi As'ad Abu Hasan dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jum'ati syaidul ayyam wa idul buqara'i wa idul masyakin. Al-khutbatana fiha maqama rak'ataini minal farad. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqad lahu wa man lahu fala jum'ata lahu. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u jami'atan rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma kawil islami wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum 'alal mu'anidin. Rabbi khtim lana min qabil khair
ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لم يزل بصفات الكمال متصفا وبآثار ربوبيته والآلائه إلى عباده متعرفا الكريم الذي إن وعد أنجز وإن أنسي تجاوز وعفا فسبحانه من إله أحاط علما بجميع الكائنات ما ظهر منها وما خفا وأحصى على العباد أعمالهم حرفا حرفا أحمده سبحانه على ما أعم من آلائه ووفاه وأشكره وهو حسبنا في كل حال وكفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه عن ربه الشرك ونفاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واكتفى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن أوقات الخيرات يجب أن تغتنم وأن مواسم العبادة لا يضيئها إلا ذو جهل وجفا صرفا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعقاب من عنده فسألت النبي أم سلمة فقالت يا رسول الله أما فيهم ناس صالحون قال بلى قالت كيف يصنع بهم قال يصيبهم ما أصاب الناس. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hingga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan di dalam berupa taat kepada Allah, juga diberikan berupa kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman. Semoga kita selalu berharap kedua kesehatan ini, kedua kenikmatan ini, yaitu nikmat sehat berupa taat juga nikmat iman, semoga kita selalu bawa selalu hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri bahwasannya kita untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan berbagai macam cara. Salah satunya kita sebentar lagi, kemungkinan besok atau besok lusa, sesuai dengan pengumuman daripada pemerintah nanti, kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan, yang mana tujuannya kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana tujuannya hanyalah satu, agar kita bisa bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa takwa ini jangan sampai hanya kita nikmati sendiri, jangan sampai hanya kita jaga sendiri, tetapi kita harus menikmatinya bersama-sama dengan keluarga kita, harus kita menikmatinya, menjaganya bersama-sama dengan keluarga kita. Para sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam membagi atau di dalam daripada hasil daripada takwa itu sendiri adalah kita bisa menjadi pribadi yang soleh, adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu, terlebih di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan dikatakan adalah bulan yang penuh rahmat, di mana di dalamnya pahalanya dilipat gandakan yang luar biasa, di mana di dalamnya juga pahala ampunan, pintu rahmat juga dibuka yang luar biasa. Oleh sebab itu, tentu kita tidak ingin diri kita sendirilah, tentu kita juga tidak ingin hanya keluarga kita lah, tentu kita tidak ingin hanya saudara dekat kita lah yang menikmati itu semua. Bagaimana kita agar menjadi pribadi soleh secara bersama-sama, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kitab dijelaskan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, mengatakan laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum solihin. Andai kata kita manusia tidak memiliki 5 hal ini, maka kata Sayyidina Ali, semua orang pasti akan menjadi pribadi yang soleh. Ay khalisina min kulli fasadin. Apa yang dimaksud solihin kata Sayyidina Ali? Yaitu orang yang selamat dari semua macam kerusakan. Apa 5 hal itu? Yang pertama, awwaluha al-qanaah bil jahli. Yang pertama adalah menerima kebodohan. Andai kata kita tidak memiliki sifat yang namanya menerima kebodohan, tentu insya Allah kita akan menjadi pribadi yang soleh. Bagaimana menerima kebodohan itu? Di dalam beberapa masalah tentang mencari ilmu. Mencari ilmu itu tidaklah cukup hanya sebatas kita nikmati dengan yang namanya jenjang pendidikan. Ketika jenjang pendidikan usai, bukan berarti mencari ilmu menjadi usai juga, tetapi terus harus berkembang. Karena pendidikan itu kata Rasulullah, mencari ilmu itu mulai dari pertama kali lahir sampai ilal lahdi. Kita mencari ilmu diwajibkan mulai dari pertama kali lahir, mulai dari ayunan sampai ilal lahdi, sampai menuju liang lahat kita harus selalu mencari ilmu. Oleh sebab itu, kebodohan yang nyata adalah kebodohan di mana ketika kita menerima, di mana ketika kita sudah merasa cukup pintar, di mana kita sudah tidak mau menerima nasihat daripada orang lain, di mana ketika diri kita hanya menganggap diri kita lah yang paling berilmu dan seterusnya. Yang pertama kata Sayyidina Ali adalah awwalul qanaah. Dikatakan ketika sudah awalul qanaah, berarti orang tersebut sudah bi'adamil ilmi, tidak akan memiliki ilmu karena sudah merasa cukup itu. Di bawah kata karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiyahannahu sallallahu alaihi wasallam qala wallahu yubghidu kulli alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada orang-orang yang tahu hanya di dunia, sedangkan kepada orang-orang yang tidak tahu bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bagaimana maksudnya tidak tahu bab? Apalagi telah dikatakan rufi al-qalam, salah satunya kepada orang yang tidak tahu.
Kita ketika melaksanakan sesuatu kalau tidak tahu tidak akan dicatat. Tetapi ketika kita tidak mau berusaha untuk mencari tahu akan dicatat walaupun kita tidak tahu. Kita memiliki kesempatan untuk mencari tahu, tetapi kita tidak mau mencari tahu, itu juga termasuk kesalahan yang besar. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara terus menerus mengikuti yang namanya majelis ilmi, terus menerus yang namanya mengikuti untuk belajar baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, terlebih ilmu agama yang telah Allah berikan, telah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sehingga sampai kita. Yang kedua, daripada tanda orang itu akan menjadi soleh, andai kata orang tersebut wal hirsu ala dunya. Apa itu? Cinta kepada dunia. Orang itu akan menjadi soleh kalau orang tersebut tidak terlalu cinta terhadap dunia. Bagaimana yang dimaksud dengan cinta terhadap dunia? Kata Rasulullah ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana war-raubatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Zuhud terhadap dunia, memiliki dunia, bekerja adalah kewajiban kita. Bekerja, menghidupi keluarga adalah kewajiban kita. Memberikan keluarga kenikmatan, kesenangan adalah kewajiban kita. Tetapi jangan sampai kewajiban kita itu melebihi pada taraf sampai cinta dunia. Zuhud terhadap dunia bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi tidak menjadikan dunia adalah prioritasnya. Itu adalah zuhud terhadap dunia. Kata Rasulullah, zuhud terhadap dunia akan menenangkan hati dan badan. Badan kita akan istirahat sesuai dengan waktunya. Hati kita akan tenang, tidak akan terfikirkan oleh apapun, karena kita zuhud terhadap dunia. Tetapi begitu sebaliknya, ketika kita mencintai dunia, badan dan hati kita akan betul-betul tersiksa. Badan dan hati kita akan betul-betul dipermainkan oleh dunia. Oleh sebab itu kata Sayyidina Ali tadi, laula khamsu khisalin, andai kata kita tidak memiliki 5 hal. Yang pertama adalah menerima terhadap kebodohan, tidak menerima terhadap kebodohan. Yang kedua adalah kita tidak cinta kepada dunia, maka kita akan menjadi pribadi yang soleh. Yang kedua kata Sayyidina Ali adalah wasyuhu bil fadli. Apa itu wasyuhu bil fadli? Yaitu sombong terhadap kelebihan. Memiliki apapun kita sombong. Diberikan kenikmatan harta yang lebih oleh Allah, kita sombong. Diberikan kenikmatan berupa jabatan yang lebih oleh Allah, kita sombong. Diberikan apapun yang berupa kelebihan, kita menikmatinya dengan cara yang sombong. Ayil bukhlu, maksudnya sombong ialah al-bukhlu. Apa? Yaitu pelit. Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad tidak pernah mengendapkan atau menginapkan makanan sampai di hari esok. Ketika makanan itu sisa, pada malam hari pasti Nabi Muhammad akan memberikan, mensedekahkan itu semua. Karena itu pasti sudah tidak akan termakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga daripada 5 hal yang harus kita jauhi agar menjadi pribadi yang soleh, yang keempat adalah warriya'u fil amal. Kita terlalu sering sombong terhadap amal. Bagaimana yang dimaksud dengan riya' fil amal? Yaitu tarkul ikhlas fil amal bimulahadati ghairillahi fih, meninggalkan yang namanya ikhlas dengan tanpa mengharapkan apapun, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Rasulullah, asyaddun nas adaban yaumal qiyamah may yuriyan nas anna fihi khairan wala khaira fih wala khairam fih. Siksaan yang paling pedih nanti di hari kiamat ialah manusia yang menganggap dirinya paling baik dan tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menandinginya di dalam segala apapun. Itu adalah riya' fil amal. Kita berhentikan, kita gunakan semuanya menjadi ladang ibadah kita.
Jangan sampai fasilitas yang ada malah kita jadikan ladang penghapus amal kita. Media sosial luar biasa berkembangnya. Kita jadikan media sosial adalah ladang ibadah kita, bukan menjadi ladang penghapus ibadah kita. Karena dikatakan di dalam hadis Rasulullah yang lain, berapa banyak orang-orang yang bangun di malam hari tetapi mereka hanya dinilai begadang oleh Allah, hanya dianggap hanya bangun saja tidak memiliki nilai pahala. Dan juga berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kita jaga itu semua agar kita, pahala kita, ibadah kita tidak hangus, tidak terbakar hanya karena kesombongan atau pamer yang kita lakukan. Dan yang terakhir daripada kriteria agar kita menjadi pribadi soleh, kata Sayyidina Ali, kita harus meninggalkan yang namanya wal ijabu birra'yi. Apa itu? Membanggakan pendapat kita sendiri. Kita berada di dalam komunitas, mengadakan sebuah acara sehingga acara itu sukses, kemudian kita mengatakan, kalau bukan ide saya itu tidak akan sesukses ini. Kalau bukan karena saya yang menyumbang tidak akan seramai ini, tidak akan semeriah ini. Kalau bukan saya yang menjadi penggeraknya, bukan saya yang menjadi ketuanya, tentu tidak akan semeriah saat ini dan seterusnya. Itu yang dinamakan al-ijabu birra'yi, bangga terhadap pendapatnya sendiri. Kata Sayyidina Ali, al-istihsan biaklihi wa tadbirihi wa tarfu' bidzalik, yaitu menganggap bagus akalnya, tidak memperdulikan, tidak menganggap dan bahkan meremehkan pendapat-pendapat yang lain. Ketika 5 hal kita jaga ini, kata Sayyidina Ali, kulluhum solihin, insyaallah kita semua akan menjadi pribadi yang soleh, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita menghadapi bulan Ramadan bukan hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja, tetapi kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan khusus puasa hanyalah Allah yang tahu tentang permasalahan pahalanya. Tidak ada siapapun makhluknya Allah yang mengetahui seberapa besar pahala yang telah Allah janjikan kepada kita. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamu man la yakhfa alaihi khafiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tattaqun la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Usikum ibadallah wa iyaya amma nahallahu anhu min kubhil ma'siyah. Fattaqullaha wa la ta'suh wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya natajat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين لعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم فرح أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. Safnya dirapatkan sesuai barisannya, kanan kirinya diluruskan. Sholli fardul jum'ati rakaat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة المصطفى وإلى حضرة جميع وإلى حضرة جميع المرحومين هذا القرية سقودة وجميع المرحومين هذا جمع هذا المسجد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا فتوى العارفين وفهمنا فهما النبيين وهب المسلمين إلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وتلامذتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير وشر وسحر إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عما سواك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اجعل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا آخرا في حياتنا، قولا آخرا في حياتنا، قولا آخرا في حياتنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام آمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، آمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، آمتنا على دين الإسلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في عمرنا وبارك في أرزاقنا وبارك في أولادنا وبارك في حياتنا وبارك في مماتنا وبارك في مخالطتنا وبارك في معاشرتنا. اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.